Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Bab al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti satu pasukan yang berkelompok, yang berhimpun. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. Ya. Roh itu seperti pasukan tentara yang saling mengenal. Maknanya apabila mereka memiliki sifat yang sama, maka mereka akan saling mengasihi. Ya. Tapi jika ada perbezaan, maka mereka akan saling berjauhan. Ya, maknanya roh yang baik akan selesa dengan yang baik. Ya, roh yang tidak baik akan selesa juga dengan roh yang tidak baik. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam misluhu, sama juga. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kita jumpa nomor berapa? Baik. Bab qauli rajuli 'inda at-ta'ajjub subhanallah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. Yani apabila orang takjub dengan sesuatu, disunahkan mengucapkan subhanallah. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ada seorang rai, seorang pengembala yang mengembala kambing. Kemudian kambingnya diambil, seekor kambingnya diambil dimakan oleh serigala. Ya, maka pengembala itu pun mengejarnya. Ya, kemudian serigala itu menoleh kepada pengembala tersebut dan berkata, "Man laha yaumus sabu'?" Siapa yang menjaga kambing itu pada hari yang dia ditinggalkan. Maknanya tidak ada yang menjaganya kecuali aku. Maknanya dia ambil satu tuh, mungkin sebagai balasan dia pernah jaga kambing itu. Maka orang-orang takjub, subhanallah. Dalam riwayat lain, dzibun yatakallam. Mana boleh serigala bercakap kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, fa inni u'minu bidzalika ana wa Abu Bakr wa Umar. Tetapi aku percaya itu. Sebab kudrah Allah, ya, boleh saja apabila Allah menghendaki hayawan itu berbicara. Ya, seperti nanti yang pada hari kiamat, maknanya di akhir zaman ada dabbah, ada hewan besar yang akan berbicara kepada manusia. An Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa akhadha shay'an fa ja'ala yankutu fil ardi fa qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-'amal qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Qala ama man kana min ahli as-sa'adati fasayuyassaru li'amali as-sa'adah wa amma man kana min ahli ash-shaqawah fasayuyassaru li'amali ash-shaqawah thumma qara'a fa amma man
a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap orang itu telah diciptakan untuknya satu tempat di api neraka dan satu tempat di surga. Ya. Maka para sahabat bersabda, ya Rasulullah, kalau macam tu kita tak payahlah kita beramal ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab tiap-tiap orang dia dah ditakdirkan akan masuk surga atau masuk api neraka. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu." Ya. Masalah masuk neraka, masuk surga, masuk neraka itu bukan urusan kamu. Kamu urusannya adalah bekerja, beramal. Nah, tetapi setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maknanya kalau dia diciptakan untuk menjadi ahli surga, akan dimudahkan untuk beramal dengan amal ahli surga. Ya, oleh sebab itu amal baik orang di dunia ini adalah tanda. Salah satu tanda bahwa dia ya apabila dia ikhlas itu adalah tanda bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi ahli surga selama dia ikhlas. Ya. Dan barang siapa yang ditetapkan untuk menjadi penghuni surga, dia akan dimudahkan juga untuk beramal dengan amal ahli neraka. Ya, oleh sebab itu kewajiban kita beramal saja. Ya, beramal saja. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui bahwa orang mungkin melihat bahwa takdir itu tidak ada peran yang dibuat oleh manusia. Tidak. Untuk sampai kepada takdir, ya, jalan menuju takdir itu adalah, ya, di antara jalan menuju takdir itu adalah amal perbuatan kita. Ya, amal perbuatan kita. Seseorang ditakdirkan misal menjadi seorang menteri misalnya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah, ya, untuk dia jadi menteri itu daripada dia lahir terus makan tidur terus jadi menteri, boleh tak? Tak boleh. Maka dia mesti berusaha belajar, sehingga dia berjaya, maka baru dia sampai kepada takdirnya. Nah, macam tu juga orang nak masuk surga, memanglah nak masuk surga itu takdir Allah. Ya, tapi untuk sampai kepada takdir itu ada yang mesti dibuat oleh hamba, yaitu amal. Itulah sebab Rasulullah bersabda, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Berbuatlah, beramallah. Sebab apa? Sebab setiap orang dimudahkan untuk beramal, ya, untuk mencapai kepada apa yang ditakdirkan baginya. Dan Allah sudah berjanji bahwa orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya orang yang bertakwa, ya, orang yang berzakat, bertakwa dan meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah beri janji kepadanya bahwa dia akan dimudahkan menuju kemudahan. Maknanya orang yang bertakwa itu pasti husnul khatimah. Maka itu yang menjadi kewajiban kita, menjaga takwa itu dalam hati kita. Ya, jangan sampai ada sebab kalau dalam hati kita itu ada mungkin amal, nampak kita beramal soleh tapi dalam hati itu tidak ada ketakwaan atau beramal kerana selain Allah, itu berbahaya. Ya, tapi kalau orang yang bertakwa, Allah dah beri janji, fasanuyassiruhu lil yusra. Baik. Babu mashil ardi bil yadi. عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليسهل لجنبه أو فليسهل لجنبه مضجعا من النار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح بيده الأرض. باب الخذف. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا يبكي العدو وإنه يقفأ العين ويكسر السن. Yani Rasulullah melarang kita berburu dengan tongkat, ya, atau dengan melempar dengan batu, melempar dengan bil hasad, ya,
bil hasad. Sebab apa? Sebab itu tidak akan la yaqtul as-sayd, tidak dapat membunuh hayawan yang kita buru, ya. Tetapi wa yaqfa'ul ain, ya. Tetapi boleh membutakan mata saja, wa yaksurus sin, ya. Maknanya kalau berburu itu ya yang dapat membunuh, ya. La tasubbur rih, jangan memaki ataupun mencela angin. An Thabit bin Qais radhiyallahu anhu anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadat an-nas ar-rih fi tariq Makkah wa Umar radhiyallahu anhu hajjun fashtaddat faqala Umar liman hawlahu ma ar-rih falam yarji'u bi shay'in fastahsastu rahilati fa adraktuhu فقلت بلغني أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. Ini hadis ini sudah juga kemarin. Babu qawli rajuli mutirna binaw'i kadha wa kadha. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Ya, maknanya Rasulullah SAW bersabda selepas solat subuh, apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ya, di pagi hari ini ya ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata bahwa mutirna bi fadlih, kami diberi hujan ya oleh sebab anugerah Allah, kurniaan Allah dan rahmatnya, maka itu adalah orang yang beriman kepadaku dan tidak beriman kepada kaukab, kepada planet. Tetapi yang berkata bahwa hujan ini diturunkan oleh sebab planet, ya, oleh sebab binau ikada wa kada, atau oleh sebab bintang ini dan bintang ini, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada kaukab. Babu ma yaqulu rajul idza ra'a ghaiman, apa yang mesti diucapkan apabila melihat awan hitam mendung. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbara wa taghayyara wajhuhu fa idza matarat as-sama'u surriya anhu fa'arrafathu Aisyah dhalika fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma adri la'allahu kama qala Allah ta'ala kama qala Allah azza wa jalla falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Ini hadis semalam sudah juga, yakni Rasulullah apabila melihat mendung tu ada khawatir, ya. Jangan-jangan itu adalah azab. Tapi kalau turun hujan, maka Rasulullah menjadi gembira. Baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin yudhibuhu Allah bitawakkul. Tiarah itu merasa ada sesuatu yang akan membawa sial, ya. Kalau dahulu zaman Arab itu ada burung-burung tertentu nih, kalau ada burung nih, ini yang dipertanda sial. Itu adalah bentuk daripada kesyirikan, kata Rasulullah. Wa ma minna, tetapi semua orang di antara kita itu pasti ada rasa-rasa seperti itu. Rasa khawatir, rasa takut apabila melihat tanda-tanda tertentu. Ini petanda sial nih. Pasti ada rasa dalam diri kita itu. Tetapi walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah akan hilangkan dengan tawakal. Rasa itu akan dihilangkan dengan tawakal. Bahkan Rasulullah pun kalau melihat sesuatu itu ada rasa apa yang dilihat itu akan membawa sial, tapi itu tidak menghalau Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan, ya. Dan tetap kalau sudah berjalan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berazam, maka bertawakal kepada Allah. Jangan hiraukan benda itu. Sebab kalau kita ikuti, nanti betul dia akan berlaku. Ya. Saya dulu masa di pondok tu, saya heran tak tahu.
Saya itu dah tengah mengajar di pondok, dah mengajar selama 2 tahun sebelum ke Mesir. Tiap keluar hari Selasa, pasti ada sesuatu yang tak baik berlaku kepada saya. Keluar dari pondok 2 hari Selasa, pasti ada yang berlaku. Tak ada aksiden kah, motor tu jatuh lah, langgar orang lah, dilanggar. Semua tiap-tiap hari Selasa. Ya, atau terkadang dikena saman polis lah. Yang penting ada tiap-tiap hari Selasa. Akhirnya lepas tu rasa takut tu keluar hari Selasa tu. Kenapa macam ni? Tapi kerana kita kerana kita ditugaskan, ada je yang disuruh oleh mudir untuk keluar, ya mesti keluar. Tapi kalau tiba hari Selasa suruh keluar hari Selasa, itu rasa takut. Terus saya fikir tak boleh lah macam ni terus. Tapi berlaku. Akhirnya lepas tu cara saya menghilangkan tu siapa? Sebelum keluar saya istikharah dulu. Kalau dah tenang keluar. Hari pertama tak ada berlaku apa. Setelah keluar lagi hari Selasa nanti, solat 2 rakaat dulu, terus berdoa kepada Allah, tak ada yang berlaku. Terus lepas itu dah tak pernah berlaku lagi. Mungkin itulah maknanya lakin yudhibullahu bitawakkul. Tapi ya sebab tadi kerana kita makin khawatir terus berlaku terus. Tapi apabila kita tawakal kepada Allah, ya tak ada apa. Terkadang setan yang membuat seperti itu. Dia bermain dalam pikiran kita, kemudian ya Allah beri peluang kepada setan untuk nak kacaukan kita punya keyakinan. Tapi di sini katanya walakin yudhibullahu bitawakkul. Tapi Allah akan hilangkan dengan tawakal. Baik, bab at-tiyarah. An Abdullah an Ubaidillah bin Abdullah bin Uthbah anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-khiyaratu wa khayruha al-fa'lu. Qala wa ma al-fa'lu? Qala kalimatun salihatun yasma'uha ahadukum. Ya. Dalam riwayat lain la tiyarata, ya, la tiyarata maknanya tidak ada kesan daripada tiyarah. Tiyarah itu yakni merasa tanda sial tu. Ya, sebaik-baiknya adalah al-fa'l, iaitu kalimah al-fa'l itu apa? Adalah kalimah salihah, ya. Khairut tiyarah ini adalah maknanya rasa tu terkadang membuat kita khawatir atau juga membuat kita semakin optimis. Ya, maknanya ada yang buat kita pesimis tak? Ya, dan ada yang buat kita optimis. Nah, yang tak baik itu buat kita pesimis, tapi yang maknanya ini pertanda baik. Itu namanya al-fa'al. Nah, sebaik-baik tiyarah itu adalah al-fa'al. Apa itu al-fa'al? Kalimatun salihatun yasma'uha ahadukum. Yaitu kata-kata baik yang didengar oleh seseorang sehingga dia menjadi optimis. Ini pertanda baik. Baik. Babu fadli man lam yatatayyar. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat uridat alayya al-umam bil mawsim ayyam al-hajj fa'ajamani kathratu ummati qad mala'u as-sahla wal jabal. Qalu ya Muhammad aradita? Qala na'am ay rabbi. Qala fa inna ma'a ha'ula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa hum alladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatawwaruna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala Ukashah فادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعل منهم فقال رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. Yani di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan di antara tanda orang yang masuk surga tanpa hisab adalah la yastarqun. Ya. Mereka tidak beruqyah. Maknanya tidak bergantung kepada ruqyah. Ya, tetapi semata-mata bergantung kepada Allah. Wala yaktawun, kemudian mereka tidak berubat dengan al-kay. Al-kay itu berubat dengan api. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka semata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bab at-tiyarah min al-jinni. An Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha annaha kanat tu'ta bis-sibyan idza wulidu فتدعو لهم بالبركة
فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى فسألتهم عن الموسى. Ya, Musa ini yang diguna untuk bersihkan jenggot, kumis itu apa namanya? Ya, pisau cukur itu. Ya. فسألتهم عن الموسى فقال نجعلها من الجن فأخذت الموسى فرمت بها ونهتم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويبغضها وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى عنها. Yani beliau menjumpai di bawah bantal, ya. Maknanya setiap ada anak yang lahir dibawa kepada Sayyidah Aisyah, kemudian didoakan. Suatu hari ada yang dibawa, kemudian dijumpai di bawah bantalnya itu ada pisau cukur. Ya, kemudian ini apa ini katanya? Ya, jangan-jangan ini ada dari jin katanya. Ya, jangan-jangan ini apa yang bawa adalah jin katanya. Apa pisau cukur nih? Akhirnya pisau cukur itu dibuang. Ya. Kemudian beliau berkata, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu at-tatayyur. Ya, membenci yang namanya ini jangan-jangan dibawa jin, ini wa yabghiduha wa kanat Aisyah tanha an dzalika. Baik. Babul fa'l. An Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la 'adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih, yani al-kalimatul hasanah, seperti yang tadi. عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهوام وأصدق الطيرة الفأل والعين حق. العين itu adalah sihir mata, itu adalah hak. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah daripada al-ain, ya, kepada orang hasad, oleh sebab dia melihat kebaikan atau melihat rezeki yang diberikan, oleh sebab itu dia oleh pandangan dia itu menyebabkan dia berbuat sesuatu yang tak baik kepada orang yang diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin at-tabarruk bil ismi al-hasan an Abdullah bin Sa'ib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah hina ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه صالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي فقيل أتى سهيل سهل الله أمركم وكان عبد الله بن سعيب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم, يعني bertabaruk dengan nama yang baik, ya, dengan nama yang baik. Ya, ada orang yang datang namanya Suhail itu nama kecil daripada Sahal, ya, maka Rasulullah terus berdoa semoga Allah mudahkan urusan kamu. Ini sebab yang diutus oleh kaum kufar Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah itu adalah Suhail. Ini Suhail datang semoga Allah mudahkan kamu. Babu syu'mi fil faras. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu fid dari wal mar'ati wal faras. Ya. Asyu'mu ni menanti keburukan daripada suatu perkara itu ada pada rumah. Wal mar'ah ni maknanya yang tidak laisat bidatidin, yang tidak ada agama. Wal faras dan kuda, ya. Ya, ini kuda yang memang dia balidah bati'ah, yang memang dia susah untuk dikendalikan. Baik. An Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in kana asy-syu'mu fi syai'in fa fil mar'ati wal farasi wal maskani. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu qala rajulun ya Rasulullah inna kunna fi darin kathura fiha adaduna wa kathurat fiha amwaluna fatahawwalna ila darin ukhra faqalla fiha adaduna wa qallat fiha amwaluna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daruha aw da'uha wa hiya zamimah. Ya, ini menjelaskan tentang hadis tadi bahwa ada keburukan itu terkadang ada di rumah. Suatu ketika sahabat bercerita, ya Rasulullah, kami ada di satu rumah, kemudian kami keluarga menjadi banyak, kemudian harta juga menjadi banyak.
kemudian kami berpindah ke rumah lain, akhirnya semua jadi sedikit. Kami pun makin sedikit, kemudian harta kami juga berkurang. Maka Rasulullah kata, zaruha, tinggalkan rumah itu. Ya, tinggalkan rumah itu. Babul al-Uttas. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. Allah Allah menyukai orang yang bersin dan membenci at-tasa'ub. At-tasa'ub itu apa? Menguam, ya. Wah, itu ya, menguam. Nah, apabila seorang bersin maka hendak dia kemudian dia memuji Allah, maka wajib bagi seorang yang mendengarnya untuk yusammituhu, yakni mengatakan yarhamukallah. Nah, tetapi menguam ni, apabila menguam itu adalah daripada syaitan. Ya, maka apabila datang ingin menguam itu, maka hendaklah dia menghalaunya, dia menolaknya sedapat mungkin, sedaya upaya. Kalau dia tak dapat, maka tutup mulut dengan tangan. Nah, sebab apa? Sebab orang kalau dia menguam dan mengatakan maka syaitan tertawa. Ya, syaitan terus gelak. Babu ma yaqulu idza atis. Apa yang dibaca apabila orang itu bersin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza atasa ahadukum faqala alhamdulillah qala al-malaku rabbul alamin qala al-malak rabbul alamin, yani alhamdulillah rabbil alamin. Fa idza qala rabbul alamin qala yarhamukallah. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فليقل الحمد لله فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. طيب باب تشميت العاطش. Tasmitul atish itu tadi ya, menjawab orang yang mengatakan alhamdulillah ketika dia bersin. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية رضي الله عنه فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة. Ada 6 kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. In taraka minha syai'an faqad taraka haqqan wajiban li akhihi alayhi yusallimu alayhi idza laqiyahu, ya, yakni apabila berjumpa mengucapkan salam, wa yujibuhu idza da'a, ya, menjawab jemputan, wa yushammituhu idza atis, ya, dan mengucapkan yarhamukallah apabila dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, wa ya'uduhu idza marid, ya, menjenguknya apabila sakit, wa yahduruhu idza mata, menghadiri jenazahnya apabila dia mati, wa yansahu idza istamsahu, dan memberi nasihat apabila dia meminta nasihat. Qala wa kana ma'ana rajulun mazzahun yaqulu li sahibi asabana ta'amuna jazakallahu khairan wa barra faghadiba alayhi hina akthara alayhi faqala li abi ayyub ma tara fi rajulin idha qulta lahu jazakallahu khairan wa barra ghadiba wa shatamani faqala abu ayyub inna kunna naqulu inna man lam yuslihu al-khair aslahu ash-sharr faqlib alayhim faqala lahu hina atahu jazakallahu sharran وعرا فضحك ورضي فقال ما تدع مزاحك فقال الرجل جزاه الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 للمسلم على المسلم يعوده إذا مرض ويشهد إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 نهانا عن 7 أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطش وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. Ibrarul muqsim ini apabila ada yang bersumpah demi Allah aku bersumpah kamu mesti datang ke rumah. Nah, maka kita wajib untuk menunaikan sumpahnya itu. Apabila orang meminta kepada kita dengan dia bersumpah, maka kita berkewajiban untuk memberinya. Wa nahana an khawatimid dhahab wa an aniyati fiddah wa anil mayathir wal qasiyyah wal istibraq wad dibaj wal harir.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Qila ma hiya ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'ud wa idza mata fattabi'hu. Yani sama sebenarnya. Babu man sami'a al-'atisa yaqulu alhamdulillah. An Ali radhiyallahu anhu qala man qala 'inda 'atisihi sami'aha alhamdulillahi rabbil alamin 'ala kulli halin ma kana lam yajid waja' ad-darsi wala al-udhun abadan. Ya. Man qala 'inda 'atsatin sami'aha alhamdulillahi rabbil alamin 'ala kulli halin ma kana lam yajid waja' ad-darsi wala al-udhun abadan. Nah, ini barang siapa yang mendengar ada orang yang bersin kemudian dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin 'ala kulli halin maka kata dia tidak akan sakit gigi dan tidak akan sakit telinga selama-lamanya. Ya. Baik, babu kaifiyati tashmit man sami'a al-'atsah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah wa liyaqul huwa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sama tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul 'attas wa yukrihu at-tatha'ub wa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqul yarhamukallah wa amma at-tasawuf fa innama huwa minasy syaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza tasa'aba dhahika minhu asy-syaitan. Ini sama seperti yang tadi. An Ibn Abbas an Abi Jamrah qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul idza syammata afana Allah wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Maknanya kalau dia dengar orang yang bersin alhamdulillah dia kata afana Allah wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Yani beragam ya doa untuk orang yang mengatakan alhamdulillah saat bersin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atisa rajulun fahamidallah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamuka thumma 'atasa akhar falam yaqul lahu shay'a faqala ya Rasulullah radatta 'ala al-akhar wa lam taqul li shay'a qala innahu hamidallah wa sakat. Ya. Maknanya kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah kita jangan mengatakan yarhamukallah. Nah, itu untuk orang yang dia bersin dia kata alhamdulillah. Di sini ada orang bersin dia kata alhamdulillah kemudian dia kata alhamdulillah Rasulullah atau yarhamukallah. Kemudian yang kedua dia bersin tapi dia diam. Ya, lam yaqul syai'an maka Rasulullah pun diam. Sebab dia tidak baca alhamdulillah. Ya. Babun idza lam yahmadillah la yushammit. La yushammat. Ini yang tadi saya katakan. An Sulaiman At-Taimi qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul 'atisa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar faqala shammit hadha wa lam tushammit hadha ay inna hadha hamidallah wa lam tahmaduhu. Maknanya yaitu dalam tadi saya kata orang apabila dia bersin kemudian dia kata alhamdulillah maka jawab yarhamukallah, tapi kalau dia diam kita juga diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu jalasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma ashrafu min al-akhar fa'atisa asy-syayfu minhuma falam yahmadillah wa lam yushammithu wa 'atisa al-akhar fahamidallahu fashammatahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asy-syarifu 'atistu 'indaka falam tushammitni wa 'atisa hadha al-akhar fashammatahu faqala inna hadha dzakara Allah fadzakartuhu wa anta nasita Allah fanasitahu. Sama juga tadi ada yang komplain, aku bersin engkau tak ucapkan alhamdulillah yarhamukallah, tapi ini bersin kau ucapkan alhamdulillah yarhamukallah. Kata dia bersin dia ingat Allah, ya maka aku doakan. Kamu bersin kamu diam maka aku juga diam. Ya. Babun kaifa yabda'ul 'attas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza 'atisa faqila lahu yarhamukallah faqala yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Nah, ini untuk doa juga untuk orang yang mengatakan yarhamukumullah, maka dia jawab juga yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Yani beragam. An Abdullah radhiyallahu anhu qala idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin wa liyaqul man yarud yarhamukallah wa liyaqul huwa yaghfirullahu li wa yaghfirullahu li wa lakum. Ya, ini doa juga doa apabila orang mengatakan yarhamukallah kita baca yaghfirullahu li wa lakum, semoga Allah mengampuni aku dan engkau.
An Iyas bin Salamah an abihi radhiyallahu anhu qala atisa rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yarhamukallah thumma atisa ukhra faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha mazkum. Tapi kalau dia berulang-ulang misalnya bersin, alhamdulillah, bersin lagi, itu tak payah. Sebab apa? Sebab itu penyakit kita. Nah, ini mazkum itu flu sesama ya. Babu man qala yarhamukallah, babu yarhamuka in kunta hamidallah. An Maqul Azdi qala kuntu ila jambi ibn Umar radhiyallahu anhu fa'atisa rajulun min nahiyati al-masjid faqala ibn Umar yarhamukallah in kunta hamidallah. Babun la yaqulu ab. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول عاتس بن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب وقال ابن عمر ما آب إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها من بين العطشة والحمد إذا عطس مرارا. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال حدثني أبي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعتس رجل فقال يرحمك الله ثم عتس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. Ini hadis yang tadi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمته واحدة وثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فهو زكام. Ya, maknanya kalau dia bersin lebih daripada 3 kali, ya sudah itu penyakit katanya, itu sesma atau demam atau masuk angin, ya. Maknanya penyakit lah. Babun idza atisa al-yahudi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahudi yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam raja'an yaqula lahum yarhamukumullah fa kana yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Orang-orang Yahudi itu saja dia bersin di hadapan Rasulullah dengan harapan supaya didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Tetapi Rasulullah dia tidak baca yarhamukallah, dia Rasulullah baca yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah beri petunjuk kamu dan membaiki hati kamu. Baik, hadis yang ini juga sanadnya sama dan hadisnya sama. Babu tasmitir rajuli al-mur'ata, lelaki mentasmit yang perempuan. An Abi Burdah radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Abi Musa radhiyallahu anhu wa huwa fi baiti ummi al-Fadl ibn Abbas, ummi al-Fadl ibn Abbas fa'atisat falam yushammitni wa'atisat fashammataha. Fa'atisat falam yushammitni wa'atisat fashammataha fa akhbartu ummi falamma ataha waqa'at bihi wa qala 'atisa ibni falam tushammithu wa'atistu fashammattaha. قال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم تشمته وعطست فحمدت الله فشمتها وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت أحسنت. Yani Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Ummul Fadl, ya, ibu daripada Al-Fadl bin Al-Abbas. Ya, kemudian kata anaknya, yakni Al-Fadl, aku bersin. Tapi Abu Musa tidak mengatakan yarhamukallah. Kemudian ibunya bersin, dia jawab yarhamukallah. Ya, kemudian dia mengadu kepada ibunya. Akhirnya ibunya kata, kenapa anak aku bersin kamu tak jawab? Aku bersin kamu jawab, katanya. Dia kata, ya sebab aku dengar Rasulullah bersabda apabila orang bersin kemudian dia kata alhamdulillah maka syamitlah, yakni ucapkan yarhamukallah. Dan tadi anakmu tidak kata alhamdulillah, maka aku tidak katakan yarhamukallah, dan kamu bersin kamu kata alhamdulillah, maka aku mengatakan yarhamukillah. Yakni tidak mengapa perempuan mengatakan alhamdulillah kemudian lelaki mengatakan yarhamukillah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tatha'ab ahadukum falyaqdhim mastata'. Apabila seorang menguap maka hendaklah dia menahan sedaya upaya. Babu man yaqulu labbaika 'indal jawab. Apabila dipanggil mengatakan labbaik.
عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. Yani apa hak Allah kepada hambanya? Ya, maknanya kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah dan tidak menyekutukannya. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa hak hamba apabila dia hak hamba daripada Allah apabila dia jalankan itu? Maka Rasulullah bersabda, alla yu'adzibahum, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Qiyamur rajul li akhihi, seseorang berdiri untuk saudaranya. Apabila saudaranya datang dia berdiri. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik anna Abdullah ibn Ka'b wa kana qa'id Ka'b min banihi hina amiya. Qala sami'tu Ka'b ibn Malik yuhaddithu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ghazwat Tabuk. فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فتلقاني الناس فوجا يهنوني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله أو قال حكمت بحكم الملك. عن أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. Maknanya tadi dalam hadis Talha itu Ubay bin Ka'ab datang, Talha berdiri menyambutnya. Ya, tetapi terkadang juga seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Rasulullah datang kepada para sahabat tidak berdiri kepadanya. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak suka itu. Maknanya tidak suka. Ya, maka di sini ya, dibenarkan, ya, maknanya diberi kebebasan antara nak berdiri atau tidak. Kalau Imam Nawawi kata yustahabbu, ya, berdiri untuk memuliakan, ya, terlebih memuliakan para ulama, orang-orang mulia, orang tua. Baik. عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها. Ini juga dalil tentang berdiri menyambut seorang. Ya. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak melihat ada orang yang lebih mirip, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam cara berbicaranya, duduknya daripada Fatimah. Nabi SAW apabila melihat Fatimah datang, maka Rasulullah menyambutnya dan berdiri dan menciumnya. Summa akhadha biyadiha faja'a biha hatta yujlisa fi makanihi. Wa kanat idza ataha Nabi SAW rahabat bihi thumma qamat ilaihi faqabbalathu. Demikian juga kalau Rasulullah datang kepada Sayyidah Fatimah menyambutnya dan berdiri dan menciumnya. Wa innaha دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأصر إليها فبكت ثم أصر إليها فضحكت فقلت للنساء إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء بينما هي تبكي إذا هي ضحكت فسألتها ما قال لك قال إني إذا لبذرة فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسر إلي فقال إني ميت فبكيت ثم أصر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا فسررت بذلك وعجبني. Yani cerita tentang Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah datang pada Rasulullah di akhir hayatnya. Kemudian Rasulullah berbisik kepadanya, kemudian Sayyidah Fatimah menangis.
Lepas itu berbisik kedua kali, dia terus dia tertawa, tersenyum. Ya, kemudian orang-orang di sana bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya, apa sebab tadi kamu menangis terus tiba-tiba tertawa? Hanya dia kata, pertama Rasulullah bisik kepadaku dan bagi tahu bahwa Rasulullah akan mati, maka aku menangis. Kemudian Rasulullah berbisik kedua kali, ya, dan kamu adalah orang yang paling pertama akan berjumpa dengan aku, maknanya mati daripada keluarga setelahku, maka aku pun tertawa bahagia. Baik. Babu qiyamir rajuli rajul qa'id. An Jabir radhiyallahu anhu qala ishtaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallayna wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakr yasma'u an-nasa takbirahu faltafata ilayna fara'ana qiyama fa ashara ilayna faqa'adna fa sallayna bi salatihi qu'udan falamma salama qala in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris war rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. Ini dulu sebelum dirubah hukum, maknanya apabila imam solat duduk maka makmum juga duduk, apabila imam berdiri maka imam berdiri. Tapi kemudian itu hukum itu dinasakh, maknanya sebab di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah solat dengan duduk dan imam berdiri, makmum berdiri. Bab idza tasa'aba falyadha' yadahu 'ala fihi. An Abi Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu bi fihi fa inna asy-syaitana yadkhulu fihi. Apabila seorang menguap maka hendaklah dia meletakkan tangannya, menutup mulutnya dengan tangan. Fa inna asy-syaitana yadkhulu fihi, sebab kalau dia tidak menutup dengan tangannya syaitan akan masuk. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza tasa'aba falyadha' yadahu 'ala fihi fa inna ma huwa minasyaitan. Sama. An Suhail sami'tu ibnan li Abi Sa'id Al-Khudri yuhaddithu abi an abihi ay an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi fihi fa inna asy-syaitana yadkhuluhu. Sama juga, yakni menutup tangan, menutup mulut dengan tangan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abihi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi fihi bi yadihi fihi famahu fa inna asy-syaitana yadkhuluhu. Babun hal yafli ahadun ra'sa ghairihi. عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. عن قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال 40 والكثرة 60 وويل للأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغريزة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي فقال كيف تصنع بالعطية قلت أعطي البكر وأعطي الناب قال كيف تصنع في المنحة قال إني لأمنح 100 قال كيف تصنع في الطروقة قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما لك أحب إليك أم مال مواليك قال مالي قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك فقلت لا جرم لئن رجعت لأقلن عددا فلما حضر الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وسودوا أكابركم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة
وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء وإذا دفنتموني فسووا على قبري فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات فلا آمنوا سفيها أن يأتي أمر يدخل عليكم عيبا في دينكم. قال علي فذكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن فقيل له عن الحسن قال لا يونس بن عبيد عن الحسن فقيل له سمعته من يونس قال لا حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس قلت لأبي النعمان فلما تحمله قال لا ضيعناه. Yani sebahagian hadis ini memang dah ada di depan. Babu tahrikir ra'si wa 'addi asy-syafataini 'inda at-ta'ajjub. Ya. Menggerakkan kepala dan menggigit kedua bibir saat ta'ajub atau heran. An Abil Aliyah qala sa'altu Abdullah bin As-Samit qala sa'altu Khalili Aba Dharr radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadu'in faharraka ra'sahu wa 'adda 'ala shafatayhi قلت بأبي أنت وأمي آذيتك قال لا ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصله ولا تقولن صليت فلا أصلي. Yani aku datang kepada Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa air wudu. Faharraka ra'sahu kemudian Rasulullah menggerakkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Kemudian Abu Dzar berkata, bi abi wa ummi anta ya adaitu ya Rasulullah, adaituka ya Rasulullah, apakah aku menyakitimu? Yani membuat kamu marah? La, katanya. Ya, tapi nanti kamu akan berjumpa dengan para pemimpin yang mengakhirkan solat daripada waktunya. Terus kata Abu Dzar, apa yang engkau perintahkan kalau aku mendapati masa itu? Maka kata Rasulullah, solatlah kamu pada waktunya, solat sendiri di rumah di waktunya. Kalau kamu jumpa mereka kemudian solat berjamaah, maka solatlah bersama mereka. Tapi jangan mengata, aku sudah solat maka aku tidak akan solat. Ya. Babun darbur rajul yadahu ala fakhidhi 'inda at-ta'ajjub aw shay'. Baik. An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tusalluna فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله فإذا شاءت أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذيه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Yani suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk membangunkan solat, mungkin solat malam. Akhirnya Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah. Apabila Allah bangunkan kami, Allah bangunkanlah. Katanya dia tak nak bangun. Ya, maka Rasulullah pun pergi pergi dan tidak balik lagi dan mengatakan, kemudian memukul pahanya, yakni heran dengan sikap Sayyidina Ali dan mengatakan wa kanal insanu aksyaru syai'in jadala. Memang manusia ini banyak berdebat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ra'aituhu yadribu jabhatahu biyadihi wa yaqul ana ya ahla al-Iraq ataz'amuna anni akdhibu ala Rasulillah wa yakunu lakum al-mahna wa 'alayya al-ma'tham ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qata'a shash'u na'li ahadikum fala yamshi fi na'lihi al-ukhra hatta yuslihahu. Yani adab apabila terputus tali slipper, ya, maka jangan berjalan dengan satu kasut atau dengan satu slipper kecuali dia baiki yang satu kemudian dia berjalan dengan dua atau dia lepas dua-duanya. Babun idza daraba ar-rajul fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an. An Abil Aliyah al-Barra qala marra bi Abdullah bin Samit fa alqaitu lahu kursiyan fajalasa faqultu lahu inna ibn Ziyad qad akhkhara as-salata fama ta'mur fadaraba fakhidhi ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل قد صليت فلا أصلي. Yani sama seperti hadis yang sebelum tadi.
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن الصياد قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الغمان في أطم بني مغالة وقد قارب ابن الصياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين قال ابن الصياد فتشهد أني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله وبرسوله ثم قال لابن الصياد ماذا ترى فقال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ قال اخسأ فلم تعد قدرك قال عمر يا رسول الله تأذن لي فيه أن أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليك وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. Ini kisah tentang ada seorang Yahudi, anak Yahudi bernama Ibnu Sayyad. Nah, Rasulullah merasa curiga bahwa Ibnu Sayyad ini adalah dia akan menjadi Dajjal nanti kemudian hari. Akhirnya dia datang secara sembunyi kemudian menepuk bahu Ibnu Sayyad kemudian berkata, Rasulullah bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? Ibnu Sayyad pun kata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul daripada orang-orang ummi, orang-orang yang buta huruf. Ya. Maka Rasulullah berkata, apa yang kamu lihat, katanya. Ya, Ibnu Sayyad ini memang dia masih muda, tapi dia belum balik lah. Kemudian apa yang kamu lihat, katanya. Aku lihat kadang ada jin yang datang, ada yang jujur, ada yang bohong. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khulita 'alaika al-amr. Ya, maknanya engkau sudah dikacaukan, ya, maknanya antara yang baik dan batin. Ya, kemudian Rasulullah kata, ini aku sembunyikan sesuatu kepadamu. Ya, apa itu katanya? Dia kata ad-dukh. Ya, faqala ikhsa' falan ta'du qadrak. Maknanya Rasulullah sembunyikan sesuatu dan yaitu ad-dukhan. Nah, tapi sebab apa? Sebab dia dapat daripada jinnya hanya separuh saja, dukh. Dia dapat di separuhnya. Maka ikhsa' qadrak falan takuna qadrak. Ya. Kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, boleh tak engkau izinkan tak aku bunuh dia? Maknanya kalau ini memang Dajjal, boleh tak aku bunuh dia? Kata Rasulullah, kalau memang dia Dajjal, tak mungkin kamu boleh bunuh. Sebab apa? Sebab Allah takdirkan dia akan hidup sampai akhir zaman. Kamu tak akan dapat bunuh. Tapi kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh? قال سالم وسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو وابن أبي بن كعب يوما إلى النخل التي فيها ابن الصياد حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع ابن الصياد شيئا قبل أن يراه وابن الصياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن الصياد أي صاب هو اسمه يا هذا محمد فتناهى ابن الصياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين قال سالم قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذر به قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس bi'awar. Maknanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, semua nabi-nabi itu memberi peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Ya. Nah, tetapi aku akan beritahu sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh nabi-nabi terdahulu, ya, bahwa Dajjal itu a'war. Dajjal itu apa? Buta sebelah. Ya, maknanya, dan Allah itu laisa bi'awar, dan Allah tidak bersifat seperti itu. Maknanya kalau ada yang mengaku diri dia sebagai Tuhan tapi dia buta sebelah, ya maka dia adalah Dajjal. Maknanya Rasulullah memberitahu tentang sifat Dajjal supaya tidak tertipu. An Jabir radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban yasubu ala ra'sihi thalatha hafnatin min ma'in. Qala al-Hasan ibn Muhammad أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذاك قال وضرب جابر بيده على فخذ الحسن فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
Jadi di sini bab tentang menepuk ya kawannya mungkin dengan keras, tetapi bukan tujuan untuk menyakiti. Ya. Baik. Bab man kariha an yaq'uda wa yaqumu lahu an-nas. Ya, an yaq'uda wa yaqumu lahu an-nas. An Jabir radhiyallahu anhu qala sar'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin bil Madinati ala jid'in nakhlah فانفكت قدمه فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومى إلينا أن اقعدوا فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوم والإمام قاعد كما فعل فارس بعظمائهم. Ya, ini tadi tentang apabila imam berdiri maka makmum berdiri, apabila imam duduk maka makmum duduk. Ya, tapi sekali lagi itu dinasakh. Qala wa wulida li fulan min al-ansar gulamun fasammahu Muhammadan faqalat al-ansar la naknika bi Rasulillahi hatta qa'adna fi at-tariq nas'aluhu 'an as-sa'ah qala ji'tumuni tas'aluni 'an as-sa'ah qulna na'am qala ma min nafsin manfusatin ya'ti 'alayha mi'atu sanatin qulna wal wulida li fulani min al-ansar gulamun fasammahu Muhammadan faqalat al-ansar la naknika bi Rasulillah qala ahsanat al-ansar sammu bismi wa la taktanu bi kunyati. Ini hadis yang semalam, yakni memberi nama dengan Muhammad tapi jangan memberi kunyah dengan kunyah Rasulullah. Babu hawanid dunya wan nahyi 'anit ta'azzi bi 'azail jahiliyah. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suq داخلا من بعض العالية والناس كنفيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أن لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا لا قال ذلك لكم ثلاثا فقال لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك والأسك الذي ليس له أذنان فكيف هو وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pasar bersama beberapa sahabat, kemudian dia melihat ada kambing yang mati yang tidak ada telinga. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat, mau tak kamu beli kambing mati ini dengan 1 dirham? Katanya. Ya Rasulullah, kami nak buat apa? Katanya. Nak diberi pun kami tak mau, katanya. Ya. Nah, maka kata Rasulullah, ya, sekiranya dia hidup tanpa telinga itu pun sudah menjadi aib baginya. Apatah lagi dia mati, katanya. Maknanya tidak ada nilai sama sekali. Maka kata Rasulullah, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah, lebih rendah di sisi Allah, lebih tidak bernilai di sisi Allah daripada kambing yang mati yang terpotong telinganya ini. Ya. Nah, tapi maknanya bahwa hadis-hadis yang melaknat dunia ini maknanya apabila dunia itu dijadikan sebagai tujuan hidup. Ya, tapi kalau dia dijadikan sebagai jalan menuju akhirat, maka makin banyak dunia, maka makin afdal. Ya, sebab dia makin banyak boleh berbuat amal saleh. An Atiy ibn Dhamrah qala ra'aitu 'inda abi rajulan ta'azza bi'aza'il jahiliyah fa'addahu abi wa lam yaknihi fanadhara ilayhi ashabuhu qala ka'annakum ankartumuhu qala inni la ahabu fi hadha ahadan abada inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ta'azza bi'aza'il jahiliyah fa'adduhu wa la taknuhu, yani ushtumuhu sarihan fa'adduhu. Yani apabila orang bertakziah dengan takziah jahiliyah maka ushtumuhu, ya. Yani maknanya makilah dia dengan nyata. Baik. Babu ma yaqulu rajul idza khudirat rijluhu. Khudirat rijluhu itu apabila kakinya kesemutan, namanya kesemutan, tahu? Apabila kakinya kesemutan, apa yang dia baca tadi. An Abdurrahman ibn Sa'ad qala khudirat rijlu ibni Umar radhiyallahu anhu faqala lahu rajulun udhkur ahabban nas ilaik faqala Muhammad. Ya, suatu ketika
Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar kakinya kesemutan. Kemudian seseorang berkata, maknanya untuk hilangkan kesemutan itu sebutlah nama orang yang paling kamu kasihi. Maka dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hilang. Dalam riwayat. Ya. Babul isti'anati billahi 'alal bala'. Mohon pertolongan kepada Allah daripada bala. An Abi Musa radhiyallahu anhu annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitalil Madinah wa fi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 'udun yadribu bihi bainal ma'i wa tin. فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة وعلى بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال الله المستعان. Ini suatu ketika ada orang yang mengetuk pintu untuk izin masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, bukakan pintu, kemudian beri kabar gembira dengan surga. Maka aku pun buka, ternyata Abu Bakar. Maka aku pun beritahu bahwa Rasulullah memberitahu kabar gembira dengan surga. Kemudian kedua ada yang ketuk pintu. Rasulullah kata, iftah, buka, dan beri kabar gembira kepadanya dengan surga, berita gembira dengan surga. Ternyata Umar. Maka aku pun beritahu. Kemudian yang ketiga, ketuk pintu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buka pintunya, buka untuknya pintu. Kemudian beri berita gembira dengan surga, tetapi akan tertimpa musibah. Maknanya ada musibah sebelum kematiannya, dia akan tertimpa musibah. Maka aku pun buka, ternyata Utsman bin Affan. Maka aku pun mengabarkan apa yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berkata, Allahul Musta'an. Ya, maknanya ketika diberitahu bahwa dia akan tertimpa bala, maka dia kata Allahul Musta'an. Ya, hanya Allah lah tempat memohon perlindungan. Babu musafahatus sibyan, bersalaman dengan anak-anak. An Salamah bin Wardan qala ra'aitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yusafihu an-nas fasa'alani man anta faqultu mawla li bani Layth famasaha 'ala ra'si thalathan wa qala barakallahu fika. Babul musafahah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqqu quluban minkum fahum awwalu man jaa bil musafahah. Ahli Yaman datang pada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, telah datang ahli Yaman dan mereka adalah orang yang paling lembut hatinya di antara kamu. Ya. Fahum awwalu man ja'a bil musafah, dan mereka lah orang yang pertama kali membawa bersalaman, ya. Bersalaman tangan. Ya, ini daripada ahli Yaman. Anil Wara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala min tamamit tahiyyati an tusafiha akhaka. Nah, di antara kesempurnaan mengucapkan salam adalah bersalaman tangan dengan saudaramu. Babu mashil mar'ati ra's as-sabi. Ya, baik. An Ibrahim ibn Marzuq al-Thaqafi qala haddathani abi wa kana li Abdullah ibn Zubair fa akhadhahu al-Hajjaj minhu wa kana Abdullah ibn Zubair ba'athani ila أمه أسماء بنت أبي بكر فأخبرها بما يعاملهم حجاج وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف. باب المعانقة. معانقة ini berpelukan. عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع الرسول فقال يا جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج فاعتنقني قلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب
Ana al-malik la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati yadkhulul jannata wa ahadun min ahli an-nari yatlubuhu bimadlamah wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari yadkhuluhu an-naru wa ahadun min ahli al-jannati yatlubuhu bimadlamah. Qultu wa kaifa innama na'ti allaha 'uratan buhma qala bil hasanati was sayyi'at. Ini kisahnya Jabir bin Abdullah datang pergi ke Syam untuk berjumpa dengan seorang sahabat, dalam perjalanan sebulan, menunggang onta hanya untuk mendengar satu hadis. Ya, kemudian orang yang jaga pintunya memberitahu bahwa Jabir ada di luar, maka orang itu pun, sahabat itu pun keluar terus langsung memeluk Jabir ibni Abdullah, ya, kemudian menyampaikan hadis yang dia dengar. So, katanya, saya datang sebulan untuk jumpa kamu sebab aku dengar, ya, ada hadis yang kamu riwayatkan daripada Rasulullah. Maka aku nak pastikan yang aku dengar ni betul atau tidak. Sebab yang dengar Jabir bin Abdullah dengan sahabat yang ada di Syam tu. Nah, dia nak pastikan apa yang saya dengar ni betul ke dari Rasulullah. Hanya dia pergi untuk jumpa sebab aku khawatir nanti aku mati dan atau kamu juga mati, katanya. Sehingga riwayat ini tidak dapat disampaikan. Babur rajuli yuqabbilu ibnatahu. Baik. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha qalat ma ra'aitu ahadan kana ashbaha hadithan wa kalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha farahaba biha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi wa kana idza dakhala alaiha qamat ilaihi fa akhadhat bi yadihi farahabat bihi wa qabbalatuhu wa ajlasatuhu fi majlisiha fa dakhalat alaihi fi maradihi alladhi tuwfiya farahaba biha wa qabbalaha. Yani tentang Sayyidah Fatimah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sama. Babu taqbilil yad, mencium tangan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kunna fi ghazwatin fahasa an-nasu haysatan qulna kayfa nalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad faradna fanazalat illa mutaharrifan liqitalin faqulna la naqdimu al-madinah fala yarana ahad faqulna law qadimna fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salati al-fajr qulna nahnu al-farrarun qala antum al-akkarun faqabalna yadahu qala ana fi'atukum. Ya. Yani dalam hadis ini sahabat mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman ibn Razin qala mararna birrabadhah faqila lana ha huna Salamah ibn al-Akwa radhiyallahu anhu fa ataituhu fa sallamna alayhi fa akhraja yadayhi fa qala bay'atu bihataini nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhraja kaffan lahu dakhmah ka'annaha kaffu ba'irin fa qumna ilaiha faqabbalnaha. Ya. An Ibn Ja'an qala Thabit li Anas amasasta an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadika qala na'am faqabbalaha. Thabit bertanya kepada Anas, apakah engkau telah menyentuh tangan Rasulullah dengan tanganmu? Qala na'am, ya. Maka ya Ibnu Ja'dan Thabit pun mencium tangan Ibnu Abbas. Babu taqbil ar-rajul. An Matar ibn Abdurrahman al-A'na qala haddathatni imra'atun min Sabah Abdul Qais yuqalu laha Aban ibnatul Wazi' an jaddiha anna jaddaha Zari' ibn Amir radhiyallahu anhu qala qadimna faqila dhaka Rasulullah fa akhadna bi yadayhi wa rijlayhi nuqabbiluha. An Suhaib qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yuqabbilu yad al-Abbas wa rijlaihi. Ya, daripada Suhaib bin Yazid al-Faqir, dia kata aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencium tangan Al-Abbas dan kedua kakinya. Ya. Nah, ini mencium tangan, mencium kaki itu memang banyak dibuat oleh salafus saleh. Ya. Babu qiyamir rajul lirrajuli ta'ziman, berdiri untuk menyambut seseorang. An Habib bin Syahid qala sami'tu Aba Mizlaz yaqul inna Muawiyah radhiyallahu anhu kharaja wa Abdullah bin Amir wa Abdullah bin Zubair qu'udun faqama ibn Amir wa qa'ada ibn Zubair wa kana arzanuhuma, yani arzanuhuma yani athqaluhuma, yani badannya berat maka dia tak bangun. Qala Muawiyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yumathila lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan
min narin. Babu bad'is salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. Ini permulaan salam. Jadi diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan Adam ala suratihi, yakni dengan bentuknya, yakni bentuk Adam yang seperti manusia. Tuluhu 60 zira'an, panjangnya 60 hasta. Kemudian Allah berkata kepada Adam, pergilah kepada malaikat-malaikat itu yang tengah duduk, kemudian sampaikan salam kepada kamu dan dengar apa yang mereka jawab kepadamu, maka itulah yang akan menjadi salammu nanti dan keturunan-keturunanmu. Ya, kemudian dia kata kepada malaikat, Assalamualaikum, maka malaikat pun menjawab, Assalamualaikum warahmatullah, maka malaikat menambah warahmatullah. Nah, maka fakullu man yadkhulul jannata ala suratihi, ya, maka semua orang yang akan masuk surga nanti akan serupa dengan Adam alaihissalam. Falam yazal al-khalqi yanqusu hatta al-an. Kemudian size manusia terus akan berkurang sampai hari ini. Maknanya dulu Nabi Adam panjangnya itu 60 zira'an. Sekarang dah berapa? Hanya berapa hasta? 3 hasta. Ya. Babu ifsya'is salam. Anil Bara' radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abshus salam taslamu. Ya, sebarkanlah salam maka kamu akan selamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala ma tahabbuna bihi qalu bala ya Rasulullah qalu abshus salama bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling mengasihi. Maknanya tidak akan sempurna imanmu sehingga kamu saling mengasihi sesama orang-orang yang beriman. Ala adullukum ala ma tahabbun, maukah aku tunjukkan kepada suatu yang apabila kamu buat kamu saling mengasihi? Qalu bala, qala ya Rasulullah, qala afshus salam bainakum, sebarkanlah, edarkanlah salam di antara kamu. Baik. Banyakkan ucapkan salam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'budur rahman wa at'imut ta'am wa abshus salam tadkhulul jinan. Ya, beribadahlah kepada Allah, berilah makan, ya, berilah makan dan sebarkanlah, edarkanlah salam, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Babu man bada'a bis salam. An Bashir ibn Yasar qala ma kana ahadun yabda'u aw yabdaru ibn Umar bis salam. Maknanya Ibnu Umar ni kalau jumpa dengan orang, tak ada orang yang mendahulunya dengan salam. Selalunya dia yang awal mengucapkan salam. An maknanya dia akan dapat pahala yang lebih. An Abi Zubair annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu yaqul sallim ar-rakib 'ala yusallimu ar-rakib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qaid wal mashiyani ayyuhuma yabda'u bisalam fa huwa afdal. Yang mengendarai itu hendaknya mengucapkan salam kepada orang berkendaraan, hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Tapi kalau kedua-dua berjalan, maka yang lebih afdal adalah yang memulakan salam. An Nafi' anna Ibn Umar radhiyallahu anhu akhbarahu anna al-Aghar wa huwa rajulun min Muzainah wa kanat lahu sahbatun ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat lahu awsaq min tamrin aw suqun min tamrin ala rajulin min bani Amr ibn Auf ikhtalafa ilayhi miraran qala faji'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ma'i Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala فكل من لقينا سلموا علينا فقال أبو بكر ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر ابدأهم بالسلام يكون لك الأجر يحدث هذا ابن عمر عن نفسه. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي
Ya, bada'u bisalam. Tidak dihalalkan bagi seorang untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari, yang mana apabila bertemu berpaling, maka sebaik-baik orang di antara keduanya adalah yang memulakan salam. Babu fadlis salam, keutamaan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlis faqala assalamu alaikum faqala 10 hasanat. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 20 حسنة. فمر رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30 حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم ما الأولى بأحق من الآخرة. Ini tentang keutamaan salam. Ada seorang berjalan kemudian mengucap di suatu majlis, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Rasulullah kata dia dapat 10 kebaikan. Kemudian datang lagi seorang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah bersabda 20 kebaikan. Kemudian seorang yang ketiga katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat 30 kebaikan. Ini 30 pahala. Baik. An Umar radhiyallahu anhu qala kuntu radifa Abi Bakr fayamurru 'ala al-qawmi fayaqulu assalamu alaikum fayaquluna assalamu alaikum warahmatullah wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullah fayaquluna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Abu Bakr fadlna an-nas al-yawm bi ziyadatin katsirah. Fadalana an-nasul yawm bi ziyadatin katsira. Yani dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang seumpama dengannya. Maknanya apabila orang mengatakan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma hasadakumul yahud ala syai'in ma hasadukum ala salam wat ta'min. Orang Yahudi tidaklah hasad kepadamu ya, kecuali pada dua, yaitu salam dan amin. Ya, sebab itu tidak diberikan kepada mereka. Babus salam ismun min asma'illah. Salam adalah nama daripada nama-nama Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-salama ismun min asma'illah wada'ahu Allah fil ardi fa abshus salama bainakum. As-salam adalah nama daripada nama-nama Allah yang Allah letakkan di bumi. Maknanya dengan itulah mereka saling berdamai. Maka sebarkanlah as-salam, edarkanlah as-salam di antara kamu, di kalangan kamu. An Syaqiq ibni Salamah Abi Wa'il يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل السلام على الله فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله إن الله هو السلام ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala wa qad kanu yata'allamunaha kama yata'allamu ahadukum as-surata min al-Qur'an. Yani ada orang yang baca dalam tahiyatnya assalamu ala Allah. Kata Rasulullah, siapa yang berkata tadi itu? Sebab apa? Maknanya jangan mengatakan assalamu Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah assalam. Ya, tapi bacalah dalam tahiyat itu at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-thayyibat dan seterusnya. Babu haqqil muslimi 'ala al-muslim an yusallima 'alaihi idza laqiyahu. Kewajiban muslim apabila berjumpa untuk mengucapkan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'ala al-muslimi khamsun. Qila wa ma hiya? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atisa fahamidallah fashamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fashabhu. Yani hadis yang tadi. Babun yusallimul mashi 'ala al-qa'id, yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. An Abdurrahman ibn Shibl qala sami'tu an-nabiy radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul li yusallimu ar-rakibu 'ala ar-rajili wa li yusallimu ar-raji'u 'ala al-qa'idi wa li yusallimu al-aqall 'ala al-akthar faman ajaba as-salam fa huwa lahu wa man lam yujid fala shay'a lahu.
hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kepada yang berdiri, yang duduk, dan yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Siapa yang menjawab salam, fahuwa lahu, maka dia akan mendapat salam kedamaian tadi. Kalau dia tidak jawab, maka dia tidak dapat apa-apa. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. Sama. An Abi Zubair annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu yaqul al-mashiyan idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal. Tapi kalau kedua orang berjalan, maka yang lebih afdal adalah siapa yang memulakan salam. Babu taslimir rakib 'ala al-qa'id. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. Yani hadis yang sebelum. An Fudhalah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu al-faris 'ala al-qa'id. Al-faris yani yang menunggang kuda, 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. Bab yusallimu al-mashi 'ala ar-rakib. Apakah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berkendaraan? An Sya'bi annahu laqiya farisan fabada'ahu bisalam faqultu tabda'uhu bisalam qala ra'aitu syuraihan mashiyan yabda'u bisalam. Yani ada perbuatan daripada sahabat ataupun tabi'i yang terkadang dia memulakan salam. Sebab yang sunnahnya, maknanya memang yang dianjurkan untuk mengucapkan salam lebih awal adalah yang berkendaraan. Tapi kalaupun yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan, tidak masalah. Dia akan dapat pahala juga, bahkan dapat pahala yang lebih afdal. Maknanya tapi adab bagi orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Baik, babu yusallimul qalil 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Hadisnya sama semua tadi. An Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. An Haywata ibn Shuraih qala akhbarani Abu Hani al-Khulani an Abi Ali al-Jambi an Fudhalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu al-farisu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'im wal qalil 'ala al-katsir. Babun yusallimu as-saghir 'ala al-kabir. Terus yang kecil juga mengucapkan salam kepada yang besar. Hadisnya sama semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu al-saghir 'ala al-kabir wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. Di sini ada tambahan yusallimu as-saghir 'ala al-kabir, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Babu muntahas salam. An Abi Ziyad an Abi Zinad qala kana Kharijah bin Zaid bin Sabit yaktubu ala kitabi Zaid idza sallama qala assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Maknanya yang kita tahu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak yang lebih panjang daripada itu? Nah, Kharijah bin Zaid bin Sabit itu apabila menulis surat, dia dalam suratnya itu kepada Amirul Mukminin, dia tulis assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Jadi ada tambahan wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi, yakni semoga keselamatan atasmu, rahmat Allah, keberkahan, ampunan, dan tayyibu salawatihi, dan salawat-salawatnya yang baik. Maknanya ini juga boleh kita terapkan kalau orang baca kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dengan jawaban yang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Sebab dalam perintah Al-Quran itu apabila orang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah dengan salam yang lebih baik. Ini kita lebihkan. Babu man sallama isyaratan. Boleh tak menjawab salam dengan isyarat atau mengucapkan salam dengan isyarat? An Hayyaj bin Bassam Abi Qurrah al-Khurasani ra'aituhu bil Basrah qala ra'aitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yamurru alaina fayumi'u bi yadihi ilaina fayusallim.
وكان به وضح ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. Yani terkadang melambaikan tangan dengan tujuan mengucapkan salam juga dibenarkan. Ya. Atau menjawab salam juga, misal orang, kalau Rasulullah selalunya banyak solat ya, ketika berkendaraan. Kemudian ada orang yang mengucapkan salam, maka Rasulullah jawab dengan isyarat, ya, dengan melambai saja. Ya, sebab kalau orang solat tak boleh menjawab salam, tak dibenarkan menjawab salam. Taib an Musa bin Sa'id an abihi Musa bin Sa'ad an abihi Sa'ad annahu kharaja ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ma'a al-Qasim bin Muhammad hatta idza nazala sarafan marra Abdullah bin Zubair fa ashara ilaihim bis salam faradda alaihi. عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد أو قال كان يكره التسليم باليد. Yani ada yang melakukan, ada juga yang kata makruh. Baik. Yani melihat kepada situasi dan kondisi. Babun yasma'u idza sallama. عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. Apabila kamu ucapkan salam maka perdengarkanlah, maknanya gunakan angkat suara, nyaringkan suara supaya orang dengar. Babu man kharaja yusallimu wa yusallimu alaihim. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. Maknanya Sayyidina Abdullah bin Umar tidaklah berjumpa dengan siapa saja yang dia jumpai, maka dia akan selalu ucapkan salam kepadanya. Qala Tufail faji'tu Abdullah bin Umar yawman fastatba'ani ila as-suqi. Fastatba'ani ila as-suq, yani aku berjumpa Tufail kata aku berjumpa dengan Abdullah bin Umar, kemudian dia suruh aku ikut ke pasar. Faqultu ma tasna' bis-suq wa anta la taqifu 'ala al-bay'. Nak buat apa di pasar? Nak buat apa di pasar? Kamu tak ada nak berjual beli. Wala tas'al anisya wala tasulu wala tasum, dan kamu juga tidak akan bertanya tentang barang atau tidak akan menawar. Wala tajlis fi majalis suq, dan juga tidak duduk di pasar. Fajlis bina hahuna natahaddath. Ya, maka baik ya duduk di sini, sebab kamu nak pergi ke pasar tak ada nak buat apa. Faqala li Abdullah ya Abu Batn, wa kana Tufail dha batnin. Ya Abu Batn, wahai Abu perut, kata. Sebab Tufail ni dia perutnya besar. Maka dikata ya Batn, ya Abu Batn, innama naghnu min ajli salam ala man laqiyana. Ya, saya nak pergi ke pasar semata-mata untuk nak ucapkan salam kepada siapa yang saya jumpai di pasar. Ya, sebab di sana tempat orang lalai, orang lupa daripada zikir, ya, dan berzikir di tempat orang lalai itu ada kelebihan yang sangat besar. Babut taslim idza jaa al-majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul majlis falyusallim fa in raja'a falyusallim fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al-ula. Apabila seorang datang ke majlis maka hendaklah dia ucapkan salam. Apabila dia kembali daripada majlis hendaklah dia ucapkan salam. Dan tidaklah yang pergi itu lebih utama daripada yang awal. Maknanya kedua-duanya patut kita ucapkan salam, maknanya baik kita ucapkan salam. Ya, tetapi ada pengecualian, yaitu apabila dalam majlis, misal majlis pengajian, ya, kemudian ustaz tengah mengajar, itu makruh mengucapkan salam. Sebab apa? Sebab jawab salam itu wajib. Setiap orang datang mengucapkan salam, nanti pelajaran tak jalan-jalan, pengajian tak jalan-jalan. Datang lagi waalaikumsalam, datang lagi waalaikumsalam, waalaikumsalam. Maka kalau dalam maknanya tengah mulai daras, maka duduk, masuk, terus duduk. Nanti pergi, baru kalau dah habis, baru mengucapkan salam.
Baik, bab taslim idza qama min al-majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu al-majlis falyusallim fa in jalasa thumma bada lahu an yaquma qabla an yatafarraqa al-majlis falyusallim fa innal ula laysat bi ahaq min al-ukhra. Sama hadisnya. Bab haqqu man sallama idza qama. An Bustam qala sami'tu Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu qala قال لي أبي يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنهم تفرقوا عن جيف حمار. Yani apabila kamu datang kepada suatu kaum, kemudian apabila kamu berada dalam satu majlis, kemudian kamu ada hajat untuk meninggalkan majlis, maka ucapkanlah Assalamualaikum, ya, sehingga kamu mendapati kebaikan yang ada di dalam majlis tersebut. Ya, dan tidaklah suatu kaum membuat majlis, kemudian mereka berpisah tanpa menyebut, tanpa mengingat Allah, tanpa berzikir, maka seakan-akan mereka berpisah, ya, daripada bangkai himar, bangkai keledai. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul man laqiya akhahu falyusallim alayhi fa in halat bainahuma syajaratun aw ha'idun thumma laqiyahu falyusallim alayhi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yakununa mujtami'ina fatastaqbiluhum asy-syajarah fatantaliqu ta'ifatun minhum an yaminiha wa ta'ifatan an shimaliha fa idza iltaqaw sallama ba'duhum ala ba'din. Babun man dahana yadahu lil musafahah. An Thabit al-Bunani anna Anas radhiyallahu anhu kana idza asbaha dahana yadahu bidihnin tayyibin limusafahati ikhwanihi. Yani memberi dahana itu ya memberi krim untuk kulit, ya, tapi yang wangi. Sebab dia tiap pagi Sayyidina Anas tuh dia beri krim wangi, ya, tangannya, sahaja dia buat untuk bersalaman kepada orang-orang. Babut taslim bil ma'rifati wa ghairiha, yaitu bersalam kepada yang dikenal atau yang tak dikenal. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Apa Islam yang paling baik? Apa amalan dalam Islam yang paling baik? Maka Rasulullah bersabda, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Tapi yang kita tidak kenal ini kita tahu bahwa dia adalah orang muslim. Tapi kalau kita tahu dia bukan muslim, ya maka jangan ucapkan salam. Maknanya ada tanda dia muslim, maka kita walaupun tidak kita kenal, kita ucapkan salam. Bab raddis salam, menjawab salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil afniyati was sa'adat an yajlisa fiha. فقال المسلمون لا نستطيعه ولا نطيقه قال إما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. Maknanya Rasulullah melarang untuk duduk di jalan-jalan, tapi kata mereka, atau di jalan-jalan di tempat-tempat yang banyak dilalui orang, janganlah duduk di sana. Maka mereka kata, tak boleh kami ya Rasulullah selalu buat itu sebab kami nak bersembah apa. Maka Rasulullah bersabda, kalau memang kamu tak dapat tinggalkan duduk di sana, maka berikanlah hak-haknya, berikanlah jalan itu hak-haknya. Apa haknya? Ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan. Maknanya jangan setiap orang yang berlalu itu dipandang, ya, dilihat. Wa irsyadus sabil, apabila ada orang yang tidak tahu jalan, diberi petunjuk. Wa tashmitul atis idza hamida, dan mentasmit orang yang bersin apabila dia mengatakan alhamdulillah. Wa raddut tahiyyah, itu hak-hak atau menjawab salam, itu hak daripada duduk di jalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala abkhalun nasi man bakhila bisalam, orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dengan salam. Wal maghbun man lam yaruddahu, dan orang yang rugi adalah yang tidak menjawab salam. Soal dia didoakan tapi dia tidak jawab, dia tidak dapat doa itu, maka dia yang rugi.
Wa in halat bainaka wa baina akhika syajarah fa in istata'ta an tabda'hu bis salam la yabda'uka faf'al. Maknanya walaupun kamu dihalangi oleh pokok atau dinding, ya, maknanya tetap ucapkan salam. Fa in istata'ta an tabda'hu bis salam, jika kamu mampu untuk memulakan salam, maka janganlah kamu didahului untuk mengucapkan salam, supaya kamu dapat pahala yang lebih banyak. An Salim maula Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kana ibn Umar idza sallama alayhi faradda zada fa ataituhu wa jalisun faqul assalamu alaykum faqala assalamu alaykum warahmatullah thumma ataituhu maratan ukhra faqultu assalamu alaykum warahmatullah qala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh thumma ataituhu maratan ukhra faqultu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh faqala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Kita lebihkan di dalam salam. Taib, mengucapkan salam kepada orang yang fasik. Babun la yusallimu ala fasiqin, tidak mengucapkan salam kepada orang yang fasik. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala la tusallimu ala syurrabil khamr, jangan kamu mengucapkan salam kepada orang yang minum khamar. An Al-Hasan qala laisa bainaka wa bainal fasiq hurmah, tidak ada kehormatan antara kamu dengan orang yang fasik, maknanya tak ada hak, tak ada kewajiban. Baik. An Ali bin Abdullah yakrahul istronj. Ya, ini mungkin istronj itu seperti catur lah. Wa yaqul la tusallimu ala man la'iba biha wa hiya minal maisir. Ya, jangan mengucapkan salam kepada, sebab sebahagian ulama mengatakan syatron atau catur itu makruh, catur ya. Catur itu makruh, maka dia kata apa? Chess ya, bahasa Inggris ya, chess. Jangan ucapkan salam kepada orang yang bermain itu, sebab wahiyya minal maisir, sebab itu termasuk daripada berjudi. Kalau dia tujuannya berjudi, dia judi. Man taraka as-salam 'ala al-mutakhalliq wa ashabil ma'asi. Meninggalkan salam kepada orang-orang yang ahli ma'asi, ashabil ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin fihim rajulun mutakhalliqun bi khuluqin. Mutakhalliq bi khuluq yakni berwangi dengan wangian yang mungkin bi khuluq, yang ada dia ada kesan kuning jadinya di wajah itu. Jadi mungkin itu adalah yang digunakan oleh perempuan. Fanatara ilaihim wa sallama alaihim wa arada 'anil rajul fa qala ar-rajul a'radta 'anni fa qala baina 'ainayka jamrah. Ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka tetapi berpaling daripada seseorang. Kemudian orang itu berkata, kenapa engkau berpaling dariku? Qala baina 'ainayka jamrah, di antara kedua matamu itu ada bara api, katanya. Baik. An Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As bin Wa'il as-Sahmi an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi khatamun min dhahab fa'arada anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a ar-rajula karahiyatahu dhahaba fa'alqa al-khatima wa akhadha khatiman min hadid falabisa wa ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadha sharrun hadha hilyatu ahli an-nar faraja'a fatarahu wa labisa khataman min warq fasakata anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang datang dengan menggunakan cincin daripada emas. Ya, kemudian Rasulullah pun berpaling darinya. Ya, kemudian dia buang karena dia lihat Rasulullah berpaling tidak mau melihatnya, maka dia buang, dia lempar, kemudian diganti dengan
Maknanya bukan dilempar, dibuang, maknanya dia tukar menggunakan khotam daripada besi. Kemudian Rasulullah kata, "Hadza syarrun min hilyati ahli nar." Ini lebih buruk lagi katanya. Akhirnya dia balik lagi dan menggunakan cincin daripada perak, lalu Rasulullah pun diam. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun min al-bahrain ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alayhi falam yurda wa fi yadihi khatamun min dhahab wa alayhi jubbatun harir fantalaqa ar-rajulu mahzunan fashaka ila imra'atihi فقالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقها ثم عود ففعل فرد السلام فقال جئتك آنفا فعرضت عني فقال كان في يدك جمر من نار فقال لقد جئت إذن بجمر كثير قالت إنما جئت به ليس بأحد أغنى من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فبماذا أتختم قال بحلقة من ورق أو صفر أو حديد. Ini ada seorang datang daripada Bahrain, datang kepada Rasulullah menggunakan cincin daripada emas, kemudian pakaian daripada sutra. Kemudian dia ucapkan salam kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tak jawab salam. Kemudian dia pun bersedih. Ya, bersedih kemudian bercerita kepada istrinya, kemudian istrinya pun kata, ini jangan-jangan ini disebabkan kerana engkau gunakan jubah ya daripada sutra dan menggunakan cincin daripada emas. Maka dia pun tukar ya cincinnya dan dia lepas cincin dan pakaian sutranya, kemudian datang kepada Rasulullah. Rasulullah pun jawab salamnya. Ya, ini ya Rasulullah, kenapa tak jawab salam aku tadi? Ya sebab aku lihat di tanganmu ada bara api neraka, yaitu cincin daripada emas. Ya, ini intinya tidak menjawab salam orang yang bermaksiat, yang tengah berada dalam kemaksiatan. Sikit lagi. An Ibn Shihab anna Umar bin Abdul Aziz sa'ala Abu Bakr bin Sulaiman bin Abi Khaythamah lima kana Abu Bakr yaktub min Abi Bakr khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kana Umar yaktubu ba'dahu min Umar bin al-Khattab khalifatu Abi Bakr min awwal man kataba Amirul Mu'minin faqala haddathatni jaddi جدتي الشفاء وكانت من المهاجرات الأول وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها فقالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن نبعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعلي بن حاتم فقدم المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر وسبع عمرو فدخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له عمر ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص لتخرجن مما قلت قال نعم قدم لبيد بن ربيعة وعلي بن حاتم فقال استأذن لي على أمير المؤمنين فقلت أنتما والله أصبتما اسمه وإنه الأمير ونحن المؤمنون فجرى الكتاب من ذلك اليوم. Makna yang pertama bernama yakni bergelar Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebelumnya itu adalah khalifah ya, khalifatu Rasulillah. Kemudian awalnya Sayyidina Umar juga mengatakan khalifatu Abu Bakar, sebab khalifah itu maknanya pengganti. Ya, Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar adalah pengganti Abu Bakar. Nah, kemudian ada dua orang datang daripada Irak, kemudian minta izin, tolong mintakan izin kepada kami untuk masuk kepada Amirul Mukminin. Ya, maka Amr bin al-As pun masuk kepada Sayyidina Umar dan mengatakan
Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Ya, kemudian Umar pun kata, kenapa kamu dari mana kamu dapat nama ini, dari mana nama Amirul Mukminin ini? Kemudian dia ceritakan apa yang dikatakan oleh dua orang yang datang daripada Irak itu. Kemudian dia kata, kamu sudah benar di dalam menamakan Amirul Mukminin. Sebab apa? Sebab dialah Amir dan dia adalah pemimpin dan kami adalah orang-orang yang beriman. Baik. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قدم معاوية رضي الله عنه حجته الأولى وهو خليفة فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله فأنكر أهل الشام وقالوا من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين فبرك عثمان على ركبته ثم قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم فوالله لقد حييت بها أبو بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد وقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام على رسلكم فإنه قد كان بعض ما يقول ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتنة قالوا لا تقصر عندنا تحية خليفتنا فإني أخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير. عن جابر رضي الله عنه قال دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. Kemudian Jabir bin Abdullah kata, aku masuk menjumpai Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, kemudian aku tak ucapkan salam kepadanya. Sebab Al-Hajjaj ini seorang amir yang kejam, seperti yang kita ceritakan sebelumnya. عن تميم بن حزلم قال إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة ففجأه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي رضي الله عنه فسلم عليه فقال السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم فكرهوا فقال السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم هل أنا إلا منهم أم لا قال سماك ثم أقر بها بعد. عن زياد بن عبيد الرعيني بطن من حمير قال دخلنا على رويفع وكان أميرا على إنطابلس فجاء رجل فسلم عليه فقال السلام على الأمير وعن عبدتا فقال السلام عليك أيها الأمير فقال له رويفع لو سلمت علينا لو رددنا عليك السلام ولكن إنما سلمت على مسلمة ابن مخلد وكان مسلمة على مصر اذهب إليه فليرد عليك السلام قال زياد وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم. التسليم على النائم, mengucapkan salam kepada orang yang tidur. عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang di waktu malam, maka Rasulullah mengucapkan salam dengan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur, tetapi memperdengarkan orang yang terbangun. Maknanya dengan suara yang perlahan, yang tidak mengganggu orang yang tengah tidur. Babu hayyakallah. An Sya'bi anna Umar radhiyallahu anhu qala li'adi bin Hatim hayyakallahu min ma'rifah, yani hayyakallah sama ya hayyakallah, yani semoga Allah memuliakanmu. An Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha qalat aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ka'anna mishyataha misyan Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Sayyidah Aisyah berkata, Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah berjalan kaki dan berjalannya itu seperti jalan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, marhaban ya bunayyat ya bibnati, ya selamat datang wahai anakku. Kemudian Rasulullah mendudukkannya di belah kanan atau di sebelah kiri. An Hani ibn Hani an Ali radhiyallahu anhu qala ista'dana Ammar radhiyallahu anhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafa sawtahu faqala marhaban bit-tayyibil mutayyab. Ya. Marhaban yakni mengucapkan marhaban, yakni apabila ada orang yang datang, terlebih orang yang datang itu adalah orang yang baik, orang yang dikenal dengan baik.
Baik, kaifa raddu salam? Cara menjawab salam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli shajaratin baina Makkah wal Madinah idh ja'a Arabiyyun min ajlafi an-nasi wa ashaddihim faqala assalamu alaikum faqalu wa alaikum. Ya. Suatu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok, ya, di suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Tiba-tiba datang seorang Arabi min ajlafin nas, yaitu orang yang paling keras, kasar. Faqala assalamu alaikum faqalu wa alaikum. Ya, maknanya kalaupun mengatakan wa alaikum itu sudah memadai, ya. Tetapi afdalnya kita lebihkan. Ya, assalamualaikum wa alaikum, yakni ya bagi kamu juga sama. An Abi Hamzah sami'tu Ibn Abbas idza yusallimu alaihi yaqul wa alayka wa rahmatullah. Ya. Qala Abdullah wa qalat Qailah radhiyallahu anha qala rajulun assalamu alayka ya Rasulullah qala wa alayka assalam wa rahmatullah. Yani beragam cara menjawab salam. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina faragha min salati fa kuntu awwalu man hayyahu bi tahiyyatil Islam fa qala wa alayka wa rahmatullahi mimman anta qultu min Ghifar. An Ibn Shihab annahu qala Abu Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aish hadha Jibril wa huwa yaqra'u alayka assalam qalat faqultu wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tara ma la ara turidu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani baik. An Bustam qala sami'tu Muawiyah bin Qurrah qala li abi ya bunayya idza marra bika ar-rajulu faqala assalamu alaikum fala taqul wa alayka ka'annaka takhussuhu bidzalika wahdahu fa innahu laysa wahdahu walakin qul assalamu alaikum. Ya, maknanya apabila orang mengucapkan salam walaupun dia seorang, ya jangan jawab wa alayka. Ya, sebab dia bukan seorang, ya, dia bersama, ada makhluk lain yang bersamanya, yaitu ada malaikat. Baik, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama. Ya, mudah-mudahan insyaallah bolehlah insyaallah. Satu majlis dah dapat 100 lebih, ya. Dua majlis dapat 200 lebih, ya. Insyaallah besok boleh selesailah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.